Nima don jaman jerke bibi da bambia falinda. Nima don jaman jerke bibi da bambia falinda. Jairobe African ye ekwasi tukumolon niyam. Jairobe dunia bele ekwasi tukumolon niyam. Mai pile no ya yutanyi jang silenya nudor samba. Pile no ya yutanyi jang silenya modal borindi. Dua le jimbe doy. Dua be gambia. Jintembo na jakalo siada o dua de gambe kanande. Gambe di wul be bandala. Adiya gada. Keba sabari Finland. Baset kema keba. Wadi nganalu. Sundutu renyolu. Anganteri kodo. Dabadila. Damini jazi. Kata bamba mas. Koni keke di jama jama. Aliya kata. Pileno ya yo tangi jang silenya modol samba. Yara alibajo sikiri pelodu olmene kambe jomba. Alibajo sikiri pelodu olmene kambe jomba. Woto dino da gambia tinya gang alamanda gani. Dino da bango tinya gang alamanda yukugeni. Duale gambia karandi. Dua. Wala di gambia kutofene. Dua jami tananie, bele seota kambe kuto. Dua jami tananie, bele seota kambe kuto. Demokrasi na tele Gambia, bele seota kambe kuto. Nimanguke danatira, bele seota kambe kuto. Ibadi ya mola way koma meno, wolu banda janne kambe kuto. Ibadi ya mola way koma meno, wolu banda janne kambe kuto. Alengadeno way kankili, amaya kambe kuto. Why do I have it on here? Let us say, oh, come to
Assalamu alaikum. National People Party. Guy be mawli be konton nawo no. Afla rabbi sirih li sadri wa sirih li amri wa uhli al-uqdata min lisani wa yafqahu qawli. Bara dan la drong na programu nyina dati Cairo kuna seban Cairo fana kono sentan ayon sutura. Nanga nyumu menti Cairo ro ale o kany. Dalda dan na men na drong hanbi mbal dan na walla pejo nyi mun tolle tati na pati wala tamu pejo nyenti president Barrow support pejo nyi lota wala kam besem bulo la like kan na pejo nyi like na follow fanan jannin 2021 lafta like number 1 pejo ti president Barrow adong inshallah njikita ko albo kelale because alangani moment wala mo nyenti ko 2021 NPP sekanye ado lafale social media na bambanje kendeke e baje ko tumado kuma ya akafo kuma kensa to faniato agents president Barrow na government minani social media to nimpeyo lelto kanaka senendi molma mina mutonyate adal sem mako fana alse yin saya ning programo nyin alias ya sefuta moja mama se la mala ning haklo fanan bayre mbika diamu mole men yalan ko ka kamfato le mbika diamu mole because hadama dum ni kamfada ibi kalo mina mutonyati ibi kalo be mina tanola so kammala nimme mbala moy la rek se sabare ye wato ta ye la moyina e kana la moya ning jusola ka kamfa kala moy hani nalo na las programme modulu wal ye la moy ning jusola e kamfada bat foko musudo findira embanen sangara ke mala moy malo musu jamal fana mu meñin ka jamala mu meya fanyi bari nalon koy muso nyi manjolon nan sando adon abama fana manjolon sando so ni wo ka kantenen wala kam bama nen nto mutala kuti bar kila afonyele ako momen ka wandi banen aka fone banen bera fo saibole ako ko aliara ne momen ka fon banen bang e ka ko hani fo mo be sodlal memba fon banen na bang ako hanka men ka wandi banen aka fone banen men ka wandi fanen aka fone fanen ora malam ko mbara muso me audio bla mo lombang anyway antani tolte nyola adun bike to fa na programme to adun te to fa na programme to ndekana men na ja wala mu nyinti ko kaytan di mo la bare UDP amira nun ko e tolni NPP dam mala be kelola e tolni amira nun ko NPP dam malam politika patriote Gambia kono e me nyaat lim fenna namanke NPP ti so dalilo le atna ndol fanan kana jang kaytan di molula jamalel mu NPP ti anila nyaaton kol mu jamalel barembe siara armbal konto na bak ale wakilo menke kafindi ka lo Hussein Dabo ta ka jabi wala ke la kontani baliya itandi kuma ka men bota Hussein Dabo da woyen kontani bak adum ba fulala ko alnimbara nda fanam mbediya mu na bare mu kiyan dewneti wuluta kiyan ne menta kiyan ne na alfal bebe kiyan ne adun kiyan na yurwale atna be president Barrow nomo adun nyaaje ko president Barrow wo yurwa nyen ay wo start le pour ka samanan kiyan woto mbawla Hussein Dabo ko ndolla kiyan na be nying program sifa la kamul kun fadi nyola akana ndolla kiyan foje ni ajam ka kana na kiyan foje na falle ne janne wa sinya jama ko birilo ya Dabo 1996 ara politika patiolo kiyan be lo ya Dabo normal kiyan wes be lo ya Dabo normal na fasa nya be nyamale adu nyamra gambe be wolon ka bal kartola la beto naman ke kiya westi bar lo Dabo nata mineken tol kiya wesin kolla anata mineke kiyan kolula biriya bot na mile 2 anin bi tema amasmolo kiyan biriya bot na mile 2 anin bi tema anana mom miton ka kiyan mamira kiyan din kilimbe finland social media to jang yen nanin kuma kan soso ka fani ko salu yen men foten to nyande mo morandi yalon ko ilata komen ko na men foto nyande findi social media to yen soso bar han Hussein Dabo ata finta social media to kan nanin kuma kan soso ka fa komen kan na masimolo kiyan fo wala nyanda ka keban mba noma na ko beta fo ya jambe ka fa nyeko hanin na fenko no kandiyo ninsa no kandiyo to dunna kiyan kono bari alkaltul wasatal jamala koyo sabu wala mu jamati lo ya Hussein Dabo
bari nkom batere no nkon ta jam fala nkom mu forolet bi weta mile to biri ya soron nko mbe makato baylal bari 2011 dam malam carte fayoti kiyang west kono ya jembe kanyeta je ba wofana kira dalilol kande bari ali akam da ko no carte fo dol boy ko total no député carte fo presidential election ani ku ko don wol dol ketale ba biri nara na ko cross ko banko bebe nyamen adu ya jembe men fa minne mfana lafta fennale ngoni 2011 mbatu na carte fay anata biri na carte fay ay bero bon na silo kan a temben amma mana laje so ako 2016 ni na carte fay watu la be mano lalaje ay lo ada bo wol muda kiyankol ko ni anu kana mano la nyakan ntolta karto dilela ayatara na mol be soronni kiyam wes mo fula yewla soronje tundi jamale mu no tundo me alon ko no mo fula be yebe soron nyola je tundi jamale mu birin ning fango nyin kada demonstration o kada baran dolla ke wes kono ye umaru drame muta na LRR la regional kiamano sai NPP la regional kiamano yo muta ya soron umar drame fa keba koli ya muta ya soron wala mu UDP abe UDP na dibitaw kia wes la dibitaw ya alaji modu sane muta ya soron kia wes kono woni modol mankili ne men manke executive odi ndafona ko sin broda to monjay ndolla sada o damma to mo saba ye wala muta je ya soron je bar wobe keda mbani loya dam kon na karto fay na mole findi mile 2 ata loya da bo fon findi mile 2 na karto fay loya da bo e banko kiyanko le motol wulinde kada kon don fala korda kon anana masingolo kiyang ka fale ko alnim bara aliyem menke sawo ka fo basen ko le ko janne be do ko kelal to li adin kelal be jele nyanta kala damin do ki nyanta kala kiyanne wala yakanyin lakar wala yakanyin lakar ala fa kon droman sula wala adam baro nyanta men kelan tolye adam baro bo kekan adam baro planul meluland kiyaye wol be tamakan adun dolla silo inshallah janni ba fal election o silo nyimbe de dal anya gambe be a jele kurango start kamalakia jamale o ken tolye wala mu adam barot fo lo ya dabol laftale ntolye mu nyan tolki am ko kon nasi ko rek mbatla man sala batla nata man sala wato men no ata so do ko ken tolye ntol kon taw kala bari lo ya dabo ntol man duway man sa bari ndwal la ya yurwa adu membe man sa kundaro te lo ya dabo fono kon dolla kiyang alfa le ko alfa ba fo kan na foru mo kono ni lokun tambila ako birita lo ya dabo kondon ala bun kono e folota tele na reta adam baro kondon ako ko nimman sakunda mal talet alkane dani da altali ya fo ko aladin kiyan ke bala kanyo ako sai mine bati na lo ya dabo kilimo men ko nimman sakunda mal talet al nimman sakunda muda mine bati na ba fle ko na albon nimman sakunda no adum birata boda mayil tu tolta ta kondon na bara nan man te kondon an man ta kiyan kon woton toliye njele ni be moldolu tonya na walle be tumina walle man lafi yurwa ta woliya kana fu mole ko laftalo yurwa tan toliya dribe man sakunda kono ye no solo dilala no solo botnan fo chuba e konda sa no solo botnan China ye di banko la Gambia banko la pura ye janyande dilado ndolla kiyan kono leptan jelle beje bani tan to la mandu waran to kiya wesdi unele ko do fay nyokan kan no leptan ta ka jon ko na dinkiral deda adu wadu lo ada webe man sakunda kono ntolle le ko plan pour ka docteur o sodo mandu war leptan man sakunda le leptan la mat adu watu be man sakunda kono fo watu e man nyimmira ko janni bo no sol be sambala basé leptan to kiyan kono leptan le be jel men yalan ko be sulari no sola ndolla kiyan ji faram bo sa wo mol kono bara no sol be sikale ay be samba bansal leptano fengo feng nin dunia le adiat la pour banko din kiral men yalan ko nyanta dedale be sularen ataka min tole mira wol mu bansandi nko CRR la dabo kam mem fali amantaran toliyede ndol ken koliyede adum ala ngani yanta pour ndol la kiye ye doku wonta la ngani yote bara alafta min tole doku alafta fala la nyanta tala bansanne anyanta tala bansanne bara ma kiyang ay wo fole dorong pour ka kiyankolu nene bara alon ko kiyankol be sira kamale baba tunka muntu mala bité noma wala atine no ka kiyam foje aka corruption o men fo abe mon sakunda ko no amal sane corruption o men ke momaki ata lo da wo fo corruption o men ke momaki ikona san bira mon sakunda ko no nyamira hotel lo bansan hotel amule lo jeba
adu nyama gambe be o kalam tale aw ko do bondi min dole gambe ko nyanta woni nen kalale anna mansa anna na banko di mola me ya lon ka be sulala banko la yuru walla atakela kun kilona nafata bari lo ada be mansa kunda kon wato menna mantare mira kan banko be yuru wala nyaadile si arbe yuru wala nyaadile base be yuru wala nyaadile wulli be yuru wala nyaadile nyaamine be yuru wala nyaadile nyaane be yuru wala nyaadile kiyembe yuru wala nyaadile kombo be yuru wala nyaadile bandini be yuru wala nyaadile bara tarte mira kan tebe kelaman sati nyaadile ntebe man sayala nyaadile wala ntina ko lamin arda boy ko ibe kafolo kono kafo mem malla fenta usin da boy man saya gambe banko kan bar fo say gambia men lafta gambia le sonno mola adu lafta gambia yurwa adu lafta gambia de men nan ko no same mine be wulula pour wala samo e betea fo mari la ngani nyanta kala nyinete bam pour lo ya da boy kam man sati gambia kono ba mome yalon ko man kam man sati e kada foreign minister dunia e fewni men no bedila ite ko kunkino ibo ol dol mabula je o ferol mabula jira ni ta man sayat ikira foreign minister bankoli ebe ma pour ka no solu dila no sol menan go nyanta banku dunu jarala iko mbati no libe samba na sato to ne samba bansang bari nyina ta sare dol bar adam baro ku jelle ken toli ay ambulance dinna afala be courant dundi kay ya courant filoli be fixe kan sain da janne banna salon be jikirin ko courant nyanta malala kiyam konol ndol fa ne kenji fara nyante min na jismala badu bu ngol dam mate min na jismala san kiyam kol fana be parerin ko ibe la firjol sankan ibe mol ko kan pour na firjol seye iko adam baro fala be courant dundi kan kiyam kon adum be jikirin nyina ko janni ba fala ko 2021 na silo me yalon ko be kumbo kala sanji jelo adu taw sen da boy wolonne ima fa adam baro prend to lo silo de danye fo bada ma sakunda kono bi iko ite ni tabe je tabe wode dalale adu ma sakunda kono wado me market be jikirin ko janni ba fala ko 2021 wo silo fana be de dalale inshallah bayra ngan yobe adam baro lale amantare mira ka kun kilona amantare mira kan manka man kundala amantare mira kan jimara dammala bara be mira kan ko gambe be mala dimbayal lelde anyway wullin kolu nalon ko yela kuma kan lamoyle adu ye kuma fo njikita ko 2021 ma bida campaign la wodo bari wulli mbe yalon nako wulli tabe nyaadile momoro ndiyalon ko nan dara wulli nyantalo nako silo be nyaadile adu nyantalo nako kulum jamal kam molu tendi no wodo sai le ada bo amiran ko birjo nyanta kala min dole mem man ka wototi fa wullin kol man tar gambia ko no ba wullin kol man tar gambia ko no ba adu tama mail tu wato menna si dia jata bada wullile bara bulata kole sono noma ani tata la sata ulto kadum molu kan ka fo ko lo yaw sen daw be sorondinne lefta le karto fay ada baro e pour da boy bo mail tu wato te mail tu bar si dia jata e wokel fa si dia jata la modu si dia jata e wo sango men be ke député bungodo ay sango men be ke kelo la pro gambia secteur kayro kono no gambia secteur no maral kendo kono no fola molu man nyanto soro pour wol fane dahamno yurwala ba membe ko silo motol se bornoje adum be wo silo nyina history lo ne ko silo ko mandi nyaade par bi wo silo de data hanni be motole kono e kam molu damma mo le beddiamu kan kaytandi ko men ko adam baro ku kendo menke ananga ne kendo men sodo e boda bansam men to ye gambe be bal e taw sen dabo ye gambe be bal no solla ye gambe be bal ambulance la ye gambe be bal ko bela ya be samba bansam mendo lo adam baro mafo ko biri bota man sakunda ko na mafo ko birin nimbe man sakunda ko na fon be sama nan bansan mbatum kana keje bar nyamar nakam da ko no silo le bero laje me ya lon ko no bansan kollel nyante imuna fanna wala do bum kollel nyante imuna fanna wala nyamira nun ko adam baro wakele adam baro ku kende jelle ka fobi kan ikanyina wala la ba na moy be sada do le fo kay ko ha bay comme gunjur wolu anim pira wala anim dinkra ko tono iko hay kan na fal men man sakunda kan na fal men bondi woto birin kenyo la karola anim ku ko dawno satol fana nyanta ila tino sotlo ko do nyentole iko satol ibo satol fana kam fandi kam man sakunda kam bar wali yallon ne be menke kan adu wali yallon ne ko yuruwa ka dum banko konole fembi ka boto me yallon ko no banko man fen soto wona fulo nyento bar mine ati nde man sakunda kono wato men
inin president baro mo kaja ka fay ko nin kenya biol kake daminu to ten nin kemele mo man satati taw fana nyanta kala sate mo leltade minen dinna yonal mo mi rek lol di nyolano ifinta man sakunda kono ilafta wol nyamina kaytan ni la ko ndala lafital la katambi adama baro bar min be Gambia woli yalo na mine be kering aduna lon ko 2021 carte foten tol ni Ousainou Darboe tem carte foten tol ni UDP tem bari politika parti be sharing bari te nyalo NPP dam malakan ye nyalo adama baro dam malakan adula mol mel be social media bi ke moy be parti ko ta fokan na manke NPP adal ko parti yo wala mu dena not wo parti la ko yal dew minala adam baro ya fale na ko nin muso nin kew talata e ka diwnu talata woto yara fanyin kuma kona tonya yata ita diwnu yol bele tebulu wala fisalo bela e ka politika patiol mama kandawul kumandi ke ferato kullondi kaytandi la ko annam kaf nyoma 2021 na adam baro bandije alman kente jawdi jaw kilina bendela wala mu NPP nka be moyle bari non te findile non kawol fo birin say bari plan be keri non na be lon plan be keri na be lon iko ha adam baro ko ni lutanke ya woman ka program de Gambia bari non nyamire non nyaay video de no loya da fana ba fo kanje adum ay welcome ala pati oto last programme na fo jele adu be wala keke la political strategy di pour que adam baro nala man sakunda ta ke totinya ka modu bayi no bari no wata kenola bari bi Gambia bi hani almamul men yalon ko yebula kudu bolanu ibe nyaay to nyaajere yalon ko nyuni be nyim mem fo kanten politika kumola mu bara man ke to nyaate adam baro la misilme atam bi tawla ala ko bawse ne ko bi definitely jamo to la nyanda kelata seed lati dinen ka interview ko commande adiyamta wata so kuma fo me yalon ko abe Gambia diwno ni yokku yalla asa kuma fo me yalon ko abe tundo do ko mbondila bari to tundu kumbondi nol bi because tundo be na faso adam baro la man sakunda kono birin katon fo koyna tundi teje mem man na faso adam baro la man sakunda kono ndolla kiyande a bere din dolla ndol ka silo dam mala bat bari nin kuran malak ay no turam masimu di musolula no turam masimu ay wala di musolla itara dawoda ay bata reno musoli bi ibika turo ke bulola ibe turo ke kam masimu na jamale okay adam baro le o kanala man sakunda ite mineke imam fenke adum mo lebulate no man sanyi mo nin flo be kono ina na man fenke email na fa fon ida bata mem fon yake ima kala mota because ni akala mota bi anyway yusa chamule yala har jawtinya yanen adam baro kuyende ya ko dinda adam baro la biale yalo nakabalu nyamimba yalla naka balu nyamimba ni lamin chamol lamin jata wole nyineje e kota bulalano umar drama wole nyineje e kota bulalano adu nyina mu toñade adu ye mem mira bi wole be keka ndolla LRR ndolla ala tendo adam baroma bayri no anata je la murta nata je adu ayen sute ayen lom fana da ngan yo fana sotonye bayri taw senda bo meta sute because man sute sanyi mo nem fula nabata min bete ya jambe nata lo nyora jata ba ay kiya wes neng dunia bele nyaaje hanen bi ni tara YouTube e ba video taraje ya jambe kiya wes neng ka kiyan ko lu neng kabulanna because of lo Ousainou Darboe sanji saba ina na me singolo kiyan kono kamite on kedi sanji saba ina na mom molu ki pour yeta konton dolo kiyan kono ka fo ko aliye menken nakala mutale because yakarta wala fay adam baro yete buta mail tu bar hana man ke woti nin ada UDP de wona man sara ite nyanta wullale ta kiyan ko ta ye kondo ya fo ko sanji mo nim fulal be kelo men ko na li windale al nimbar hanna taranun ko kudo teje bayte nyanta o kele bara make député carte fay wato anin kiaman carte fay wato atam bita birin jara alota jarale afa tam bita kiyam bela député carte fay akata miton kala kiyam bi ay wo fa jara somale ako because kiyam ko lu a lonna ko wolinya ta men kala woli o lonna wolnanta UDP tulaje na UDP député o be kanyande birin kum fokum kiyam be kono UDP dam mala kanyata je
Usen Dabo fota ram mitin nekki je bay ko alnim baral UDP dibitol kanyandi adu wolbe be normal hanibi fo wol man nyillam bang wol malon ko ita man kiyan sude bang ya lonne bari be bula ke noma because of menamu ye lahidi men na ko ni man saya kiyaman carte fo yo ko ata bitum kala kiyam ako kiyam ko lu wol nyanta men kala woli o lonne abada jara so nyama tenta wol nyama no adunda fo nyuko na tada kombo kon amon bitum ka kiyam woni bitema akata mbila ta base ayata bansan ba inana ta jere ko men ko no alota kiyan neno akoy ko hanka lo kiyan korosman kilindo ka fo ko alne mbara make wala ka fo siar aran ko le ko janni baltul ya do ko le nyanta kiyan ne do ko fada man dol kiyan ko mu tolo led atara adam baro kiyan be ke poli roti ko romina malala ji atara adam baro plano landi konna silobe dedala janni ba fa 2021 atara adam baro nyoturam masuna di musolla atara adam baro bo holo la si musol yela gadi noldo atara adam baro be mo la gadi nol le sansankan kiya wes kon kiyam kono ntol nyanta wala tlaje nabulete no ani ntaw kala mr dawo ntaw kala kiyam ko to kala manke tolet bar mo mo rendi yalla ko ben to la kiyan na foru mol kono ika alfal menu diam ko moy ika memfo al mamul al kalolo modi bal wol kam memfo iko tol tebula la lo adabo no ma because ay jam fal yalo lo adaba manke kay adam baro la folo jam fa ay gambier folo jam fa ay gambier folo jam fa en tol kiyan ko lo jam fa anara adam baro jam fa wol yalla ay gambier jam fa nyami biri ya dundu office ko ne kay ko nyanda kala foreign minister te ibe dunia yayla ye gambe ni dinkrar ke kilimuti atara dunia dawoda aka UDP la linko la dundi je katambi gambe la linkote aka fona linko la dundi je katambi gambe la linkote ya foundation baso do non ya dabol bo foundation o kunda linyi nen ka bo foundation na flo bota mentol nyama ni manyi na foso la projet ko la nem namba al ya dabo nyinen ka o projet ko na flo bota mentol uzenda bata China ay UDP la linko la dundi je katambi gambe la linkote nen ata gam 50-50 nen gambe 50 la soto no ay UDP 50 la soto ba UDP lo 50 nyimbe batal la account ata tamo be da ko finde ne parti fonka anata vice president ay gambe jamfa ay dinkrabe ke informat ay official be ke informat yalo no ka vole arabol ka vole kain yalon kaino ak ngonyanta kundle ning ara sar banko la me yalon ka kay information di mol e kede bule ka dum mol la office kono ye fanke koy ni be ku kilinne bar ko kurindim be je ka bondi jele ka samba jawol e ko fo kain nim man sakunda kono bira fre ak vice president ko sain kay ninan simo wuto doron say man sa siron karasi wala kan because mo da foreign minister mfere naran kira vice president say man sa to danyeje ay kaino lu bula dinkra beto ay informal ke office beto ini mo kata sine wala atine no ni man sakunda kono bi mo nyande upload lay mo nyana lala mo modo ke ko la ka fanke ko NPP support ma 100% abe social media aba sa fela lungo lung aba post la lungo lung a fanke fengo beti ko NPP la mat ala le hakilo to nyoro na nyokoro si kende because lo ada boy din grabe ka kaynet wala la kadum office sol kono ibe kaytol natalla ibe kilay nyina be office car saying aten haklo mantara vice president do ko men vice president nyanta o kala haklo mantara o kan na la haklo baga mo vice president wato men adam baro nana wultaro tara man kam ko dabula tano afanan ka be campaign wala la mole vice president o nyanta sila official kon nim man sa findete bara kala politiko nyanta wulde dala because wato molel be foru mol kono e kon yaaje adam baro lo anda ko vice president ti wo bala alaftale lo anda bala politiko e tinya e ka alaftale lo anda bala politiko e tinya wala tinna ko vice president wato moli wala suku dundara yo kumol le fay afanan ka tata kala siring office kono atra adam baro bala politiko de daka ni boyama woya bay men diata bo kala biraje ko wata possible nola anara sibito ne ndima sa ko farroto won politiko dam malat mena sa ka ke nola ban ata ke nola ako hannim man sala moto bikata nim fengal moto bikata bar sa ka ke nola ban ali na nyoni nenka sibito wo sibiti jarale mu badibu o kenala kungura silolat badibu tani na doron bare binna molum badibu lamin jawara wolu wolbe do ko sifala badibu ne badibu kebarun meno nana finde ka fo operation no malo no baro youth movement ngali o kalamata badibu ka kebarun lo al mamul ni al kalol sefol bere finda o silo
ye fula ko sige ko no baro youth movement bi wol bele ba adam baro 100% minal ka ma kana moy badi Lamin Jawara wol mbafle ko alni mbara bari no manni na alfa mala fa busan bay Lamin Jawara kana ko ni na da Gambia mbe sambala badi bule inita diam de bela kumo moy lale bari fala mutat ala nata ke fabu ka ko no problem bari alfa ko kay nala ko role fem vay ku kendo da ba kelal so fabu nata ta wa nala club ba kam fabu len Gambia ta every Sunday ani Lamin Jawara katale e kata si radio to badi kerwan radio to kadiya mu badi bun kolye mina mu tonyati jamal lan jam fa moluti ani ye jamal len jam fa mina atne ye jam fa bari bun kol nata lon ko tonya be dami to yara fe kam même fon tolé jang politika kumo la modi ba ñine be kumo keso fokan Lamin Jawara thank you so much for your good job mbe bari bun kol nimbar la ba ya kata ba ila fonnin kol men be banda men be suwo kono ibe kafta nyoma because you know wato lo ada boy badi bule kala fenkode aje ko men ko mbatu na nyaat le badi bule na badi bu so ni na badi bu so banda baram ko ni ba kala lo to nyakan politiko kana tinna yekuma fu mole meya lonko ibe fona impaw kam pour mole la fila bari fu alon kon kanyim mem foten na mo la findi nabi same be ko dilan nan kunun ay la findila fo yatina mol findida ila video be janjande ke baga dawno bari birina ta ko ko tonya mem mu tonyati ifele murunta ilota sila kendo ka yakarto fay mi e banom dinkra be na manke badi bu dammat mfana nakke ya pour mo soto wala nyama baro youth movement baro fans club nyami ni asoto wala nyama wuli asoto wala nyama Gambia karo be na mo min adna nim pour mo be nata lo ya Hussein Daw because wala ta ko adam baro lafta man sayalla adam baro lafta lola ko ko wala tina be politique party wala fo mo kan wa karo o mandare mira kam politique party wo be mira kan nembe lo ya da mo kenu la man sati nyaadi la nin dala tambanda mbe mine fere de dala to be man sayano nyam because ake badal nimo fero deda na lota fayi atakeno la mansati na ma fa bu wol bella moy kam ani jama may wola ni mo ko tawno wol be bo mol kono le pour ko fero deda pour la daw be mansano la nyami bar adam boro fon be wulla ay carte ay campagne anabe campagne ke fo ye Gambia be so wato plano le tartalare bar mol le be banta jang men yalan kon teto fo la bar albe lonne e ko adam boro be politique patilo lo kan iko lo ada boy banoma way resign anin kuma jama nala to ba kam buva zone lume mitin keje wolum diamo siara natalol men be findla banen dol nin ko be iko anam baro e baro youth movement adende ko do bar nang haklodo Gambia mun tolletade Gambia la dedala mun bela nganiyoti gan man sakunda nabe ku kendo kekan alin nafo ku kendo ni wobe kekan alin nafo bari no Hussein Daw la nindiya mo akele fa ban nana mama ko adam baro nyimmen ke jana da nyanta o kala fa adam baro nan man ku kende ka ba adam baro men ke banjuna kam do man nyana o kala je banjunun kol yela kumo moy banjunun kol yela kumo moy la wullin kol yela kumo moy adu si ara arfane yela kumo moy le adu jikra ko inshallah next election o carte fo memmina walum ne balu nako tonya be damen do yara fan nakuma ko mem fay tinyaro kel bari mbe sula lida interview la every week ikala finde interview ke because ne interview ke every week tumado wobe politiko sonen lantol fanam bulle bari to fona kam mudu bayi bala kiyam ko yewlu bayi bala yes yarar bayi bala ye banjunu bayi bala west ko siye bayi say min dol tuje bul bawsen femmanto bul e bar muso men bulam bana ona vay finda em bana ko rek bari no e kon ni sula kadi no fadi bona akamuru kan de ala fay na em bana ba abama njolon san afama njolon san so you know ndabe mem fala mbo fala ngonnal man tay mo so ndaka diame wala Hussein Daw de ma ko good evening Hussein Daw man la fi Gambia la nyata tar adu Gambia di ngo bele wolo ndale kafo non bar Gambia bele wolo adu wala mu tonyati adu hani alkiyama mbe lola len nanim foji dalilo lel beje me yatinna ko kaytan ko Hussein Daw man la fi Gambia la nyata tar ning ara nun ko Hussein Daw kam membe fo bir 1996 ala fa Gambia la nyata talla adam baro bota UDP party lo kono minantina mon so na e do ko ke faye la moy molla because fa la tala man saya ayekunto adam baro abe adam baro la man sakunda ko na kata politika ralili to katra adam baro kaja fe kanyi fol manke ba ning ata wala fa Gambia la nyata talla wala nyanta kake ba woto ino womu sede ko le kaydan ko la da man la fi banko la nyata talla
bira kala vice president ay mine kewto maybe foreign affairs officer do manne bar namo e modol ka fa ko foreign affairs bira beji ha wala atina o birjol do kura o silo do kura fo wo kilare men kata lo ada ko tal men ke fade dam mala kata ba bari biri bita china no amadu babe silo kanne adam baro be silo kanne e konda sane na minister of amad sane nim manyina fo amad sane fo jama wol fana be silo kanne sai lo ada boy mine kawto ay mine ke amam fenke albato le dia kan bari no gambe be alon ko senda ba man fenke o usenda man fenne ka gambe ay ni maralo men beke atarta men be plan ka wol mata man sala nyame imaja ko lamin arda boy ko ibe kafo le kon kafo men man la finte man saya adun telefla man saya because na man saya yi atalbe jawyala ya jammet last program na fa na program o nyinto nko ni yaje lo ada man saya ka bo kallaji kada fo nyibe gambe bulalale na mol moy mol yo kumo jabe bak nela keba moy membe Angleterre fanam be diam ko kuma kawna modo message o kinyana fanam be jab kan adu no wo kuma ko to mbelori njere nanta bolaje because ko mbe alo ne mine be kering memu toñati lo ada bo lotla fale interview ko yaje mbele mol men yalan ko modo men be do ko la man sakunda kono ikono san mol men yalan ko ni mole programme mol soto mol men yalan ko santoto ini UDP ko ka kuyaje ay fala interview to le mbeye la moy ni way wo ngani yo soro pour que jo woluto woli nyanta soron nale ni ndole manye na do ku kala adun gambe di wonel mode gambe na mo karanda walla wol manye adu mam mo fa ite ko manye na do ku kala bari ita sa Abdoulaye Bojanda fa Abdoulaye Bojanda kake ambassador adu wol mu speaker tino ite so kede yar sin kan nakin la fan adu wala tale mole ka kilente gambian ko yejele usenda wate gambian ko filindi nola adum gambia be nyandalon na la jamala mu usenu dawod anin alafta minala wala mu man sayat alafta wala adum man sajarata ko bella man sajarata tundol kuyande ay tundol ko fadi nyola e maja ko be kiyam ko kam fan la dam baro kam abe CRR niyo torandla bar wol be kontani rinne because wol ya jere ko adam baro kule ke tolye ibe sulari menna birintu wabo la maralo banta gambia kono inar ma so bar adam baro ke tolye kiyan ko le faranko ibe sularin fendala adam baro be menke KB inana mo men sura man sakunda kon because ya jamo man fenken tole bar birin adam baro na tay ni menken tole ani men be plarin ko walla nyanda kala nama stadium mo kana wallo kiyan kon namo le dolo ba fo kan ko kana kala airport ko hanire ninno man kilam because no nyaay jire dal jele be do ko start kam dal be sumanda so ino ninno man kiling jamale bo ke ka wona ta jamal la jamanol wala mu adama baroti woto kiya bela so adu nasilo la plano fanan alhamdulillah rabbil alamin wodiamo mansi folo bari non kiyambe birijo fanan so la konoto membi da fint la foni kono kata findi jana kono no sibanor ko masade dole beje kata finti woto tankular lo dlal mafan wol bitani wolto la manjari yana sankan leyno yefindieta adam bor le plano be kentoli woldi amo man si folo bar na plano finta kia gambia kono ni social media be telal woton ko adam boro kure ken toliye usenda boyta men ken olan toliye imam men ngani yo soton toliye because dolla kianji farol le plano be sula den doctorol le lanu wato mebe doctorol samba kam ban sa leptano atar bansam be faren doctorol la bari ye tuba doctorol ni Chinese doctorol be samba bansam ye kiyan ko lutuje adam baro ko bele ke nyaay ambalan selu dinna ay na musol la gadinol tay sanse ay bo hololu siye ay nyotura masunu dila ntolu surata minala kota ke ko sen dabo surata minala kota ke tabul mbembat la minale tene be men kelan toliya adam baro mam men kenye walla ta men keno lañ aba kelan nyele mbe sabari adun tundi la fanam tundi alim besin na sabare mo kane la mo nyuna political propaganda la ibi men fokan iba fokan ne ko to nyanta mola man sandila iba fokan ne ko mola nyanta man sala dia kuya hanna ya tara nun ko ala ma man sandi to ko dia kuya wala nyanta ka man saya wala mu jamaate usen dabo adun alala kam mo man sandi alale adam baro kem man sati jongo man adam baro kem man sati de sababu wala mun tolu jonodi bar alale ya kem man sati karte faylal wal musaba bolati
bare alale adam baro ke mansati ale men ke nita ko manyan na kela ike fawna batande woto siara ari hani bi nalbe sularin fenna adam baro bulo anyanta kela jele alafu adam baro e aba kela aliyene adu nimmen ko manyan na kela mbe findlam ba fle ko be toñandirol lade siara arbe gambia la kono de siara arbe gambia diwnelde adu siara ar diwn kan namo fanan jole base diwn kan namo jole namo jelle ka jo base ko wulli nyamo jelle ka jo ka foko santo no korda o korda hani la kankono kan namo jole minat na usenda ba fla ko altuli ya manyan na ka doku janal nyanta ka doku bi banjunu ni dun taje alhamdulillah rabbil alamin usenda be mina kala banjunu atay mina plan so men nyanta kala banjunu anen adam baro menke e mankelen barako banjunu fana manyana doku adu banjunu na mun dolla capitalode bi ni bodna dunia dawode kafre ko banjunu ni be dunia dawda fana iba safele ba fala banjunu dolla capitalo mo wolete banjigita ko inshallah subhanahu wa ta'ala next election to nyabe koylale adum abe senera mol fana bemale jamalel be sila kendo kan bari wollel be kanyela adun jigita ko altol men fana be usenda bonnoma abal onda main kan alkamira ko annabiyo molem walla ayatul laylamu atala ko mo be atana mo mistake ko sodala kumado albe jelal jannen 2021 adun jikita ko alminal albe karto fayla adam barole bari albalo nal ko tonya be damindo adam baro mu fanji molati bala fam molemo ada gambe soto sondo mo konale amanka ko man saya wala sula bara gambe banko wala sula a gambe banko wala sula constitution onat adam loya Hussein Dabo ay loyal tay no ay be juri mije comme kam men fayne informal dundi dinkral to nyami ay dundije pour bata febo no la nyami asalo carte fayola bari bi hani mol men nan ko ya jambe fa ya mala ya jambe men bula mo fala ye men ka constitution ko ye right so la pour ka lo carte fa criminal bari no pour ka de Hussein Dabo ta kata satisfy ase keno man sati nyam wala selo no nyame wadali lo kay yakeye bari no wato fana be silale njikita ko gambe dun wolta carte o faylo kusi fay pour weke gambe banko ka wonya nyon jaman bari bebe koy la gambe mala ko ni mistake ko men nalan koy no bebe wur kan mol fe mistake ko len ku jawol len mu Hussein Dabo le dundina man sakunda kono nun janna ka bo man sakunda nyem kono atle ka man sakunda ko nun janna ka bo man sakunda nyin kon oto mbade on bedda nale janna anyway ngai no now what tale do man because 43 minutes next week inshallah subhanahu wa ta'ala be murna nale janna fanan be duwala fanan na NPP patio ala sen so kayrol ja adum be même folade al senim video share al sen mol invite pour isa page nyin tay sa follow no nyame momo ino isa o kenole ika Facebook ko du page nyin kono ni dunda page nyin kono abaytan la ko invite friends ye invite friends ni ma ya be mak ni ya be mak doron ibaje la ko men ko ise la friends wol be invite nole pour yene ya kafuma mbesa programme nyin geno alim be o kenna do kodi e ko nda san dolel tam nyin page oti nim page o de mamira mo kilen tam nyinte même fo ya create ay patio tole keje adun jikita ko akolata nyawnyang atem bayla nim pejo kan mbebe tla nim pejo kan ne mbebe kala kirine de jang adum be na politiko taman la jang e ko nasane ni ajan kana nim pejo kan na fale jana last time nko patio la koleat nan kana nim pejo kan nam fan sum pejo sotle me yalon kon ka yusnum ba ni ajan be kata jang kana jang leftale pour patio mbake kam patio le nte man na jang kon nawna diara wala fo kudo bari leftale gambia na kayro le sodo adu nyaabe molle je kam men yalon koy malle fo kayro la gambia banko kam laftal gambia na nyaato ta soro bari nyaabe molle la men yalon ko lungolum wol malle fi gambia nyaato ta soro because ni laftal gambia nyaato ta soro iman ita fala ko CRR man nyana ka doku ni laftal gambia nyaato ta soro ita fala ko adam baro man nyana ka CRR doku adam baro man nyana doku kela wonyande mun nyala ni tol nade to le doku okay so tatarrakerin tol yendey waliat nambe finte kan mfanan kanani pejo do nkanna programme ke adu wo loku inshallah mbe kala nan pejo kanne mbe continue la pour kanna kanna programme ke so mbaltol dan men al se programme nyin dalia sea ali mol invite pour sa pejo nyin like no nyame ala baraka baake albadi male musalu ke mo baro assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh